ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اب تجارت و صنعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. نئی حکومت آ چکی ہے, بہت سارے ایسے جو ہیں معاملات رہے ہیں کہ پریشانی کا جو ہے ایک طرح سے سما بن چکا تھا. لوگ بہت زیادہ کراچی شہر کے اندر اگر بالخصوص بات کی جائے تو شکار تھے بہت ساری پرابلمز کے. ایک تو لا اینڈ آرڈر کی شکایت تھی, ہمیشہ سے رہی تھی, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آئی. تو اس کے بعد اب یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتی کہ جی کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. اب کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دیرینہ مطالبات تھے کراچی میں تاجروں اور صنعت کاروں کے, جس کے اندر خاطر خواہ امپرومنٹ آ چکی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کراچی میں کاروبار کا پہیہ ابھی بھی مکمل طور پر نہیں چل سکا. اگر ہم آج بھی صنعتی علاقوں میں جائیں تو وہی حالات اپنی جگہ برقرار ہیں. میرے خیال سے میں نے BMR یعنی کہ تجدید کے بعد نئی فیکٹریوں کے قیام کو نہیں دیکھا, سوائے چند کے. یہ میں اتفاق کرتا ہوں, چند فیکٹریاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے سرمایہ لگا کے بہتری لائے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا. کمرشل علاقوں میں جائیں تو آج بھی دکاندار بیچارے دکانداروں کے حالات یہ, دکانوں سے باہر نکل کے گاہکوں کو پکڑ رہے ہیں, پلیز آئیں دکان کے اندر کچھ خریدیں. عید پر لوگ آئے, ونڈو شاپنگ ہوئی, بہت جناب ایڈورٹائزنگ کی, اربوں روپے کی بکری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہوئی. ہم نے تو دیکھی نہیں. ہم نے تو غریبوں کی آنکھوں میں وہ حسرت دیکھی جو آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی. لوگوں کو اپنی جیبیں ٹٹولتے دیکھا, مہنگائی کی وجہ سے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکے. ایک جوڑا خریدتا ہے غریب پورا سال, ہاں ایک جوڑا, اور ایک ہی دن اس کو خوشی کا ایسا ملتا ہے, یا آپ دو کہہ لیں, ویسے تو زیادہ فوکس اس عید پر ہوتا ہے, یا میٹھی پر کر لیں, لیکن اس کے بعد بس وہ ایک ہی دن ملتا ہے اس کو خوش رہنے کا. شمیم احمد فرپو صاحب, آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ سابق صدر KCCI رہے ہیں. سوری میں تھوڑا جذباتی ہو گیا, لیکن آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے, ہمیں یہ دے دو گے تو یہ ہو جائے گا. لا اینڈ آرڈر دیا, آپ نے بولا معاملات ٹھیک کر دو, یہ ہو جائے گا, ہو گیا. آپ نے کہا سنگل ڈیجٹ ہمیں انٹرسٹ ریٹ دو, دیا. آپ کے سارے مسئلے تو حل کر دیے. اب نئی حکومت آ گئی, وہ باقی کے بھی کہتی ہے ہم حل کر دیں گے. آپ کب کام کر کے دکھائیں گے؟ بہت شکریہ ناصر صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پہلے تھا, بالکل تھا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. وہ الحمدللہ بہتر ہو گیا, بہتر ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک پانی, ایک بجلی, ایک گیس. جب وہ چیزیں انڈسٹری کو مہیا نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کہاں سے چلے گی؟ اور اگر ملے گی بھی لیکن اس کے بعد اس کے ریٹ اتنے ہائی ہوں گے تو ہماری جو مطابقت یعنی جو دوسرے کمپٹیٹرز ہیں, اگر ان کے ریٹ ہم سے آدھے ہوں گے تو یقیناً وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے جہاں تک تجارت کا تعلق ہے, تجارت تو ہو رہی ہے, وہ کل بھی ہو رہی تھی, وہ آج بھی ہو رہی ہے, وہ کل بھی ہوگی. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے ایکسپورٹ, یعنی زر مبادلہ کمانا. اور زر مبادلہ کے لیے آپ کو سب سے پہلے کمپٹیٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں لوگ میرے رشتہ دار نہیں ہیں کہ وہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری مہنگی چیز ہوگی یا خراب چیز ہوگی وہ لے لیں گے. وہ یقیناً دونوں چیزیں دیکھیں گے. لیکن دیکھیں میں ایک ویسے بات کرتا ہوں, آپ سابق صدر بھی رہے ہیں KCCI کے, آپ کو پتا ہوگا کہ چھوٹے تاجر جو ہیں وہ زیادہ میک اپ کرتے ہیں آپ کی اوور آل الیکٹرل باڈی کو. ریپرزینٹیو چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے صنعت کار بھی ہیں بے شک, سب سے زیادہ خیال ہمیں انہی کا ہوتا ہے, اور وہ انٹرنل ٹریڈ میں انوالوڈ ہیں. انٹرنل ٹریڈ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ہی بیوپار کرنا, یہیں پہ خریدنا, یہیں پہ بنانا چاہے اور یہیں پہ لوگوں کو بیچ دینا. اب وہ ہول اسکیل مطلب ہول سیل پہ کر رہے ہیں یا پھر وہ ریٹیل میں کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ہی دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر مہنگائی پہ کہاں کنٹرول آیا؟ اس کا ذمہ دار لوگ آپ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں کہ آپ لوگ منافع خوری کرتے ہیں. سب کی بات نہیں میں کر رہا, جنرلائز نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر مفروضے ہیں اور لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا سمجھتے ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لوگ سمجھتے ہیں. لوگ اس کا ذمہ دار ہمیشہ سے حکومت وقت کو دیتے ہیں. اگر حکومت وقت یعنی اس چیز کے اوپر کنٹرول کرے, اپنی پالیسیز کو صحیح رکھے. آپ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, تو اب اگر ڈالر بڑھے گا تو مہنگائی نہیں بڑھے گی, بڑھے گی. اگر پیٹرول بڑھے گا تو مہنگائی نہیں بڑھے گی. ان 2 چیزوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ حکومت وقت کا ہے. اب حکومت وقت اگر بالفرض محال آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہ کرے یا آپ کی بات وہ پیٹرول 1 روپیہ بڑھائیں,
आप आलू, कद्दू, गोभी के ऊपर 20 रुपए बढ़ा दें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लोगों का नहीं, नहीं, लोगों का तासुर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी यानी मार्केट जाते हैं, मैं भी मार्केट जाता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तनासुब से जरूर नुमाइंदगी तो आवाम की करनी है ना, क्या करूं? मैं वही कह रहा हूँ ना, तनासुब ज़रूर यानी क्या कहते हैं, महंगाई का आता है, उसके अंदर फ़र्क आता है, लेकिन इतना नहीं आता कि 1 रुपया बढ़े तो 20 रुपए का फ़र्क आ जाए। लोग यानी इस वक्त आपको मालूम है सोशल मीडिया कितना आज़ाद है, और फिर जिस तरह से लोग एक दूसरे की पोले उनको गलत जगहों पे लगाया हुआ है ना। अगर उनको इन चीज़ों पे लगाएं तो फिर आप देखिएगा सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई किसी का ऑर्डर नहीं सुन रहा वो, और तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह, और तब्दीली आते आते आ जाएगी। इनको थप्पड़ से डर लगता है ना, इनको सब्जी रेट के मतलब नहीं डर लगता है, इनको घबराहट नहीं होती। वैसे डर तो किसी से भी नहीं लगना चाहिए, नहीं, मैं आपको लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं मैं। नहीं अली नासिर साहब, मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया पे ये चीजें चलाते हैं, ये तो बता ही नहीं रहे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। देखें, एक बहुत बड़ा डेरिना इशू है। आप कहते हैं 60% रेवेन्यू, शायद इससे भी ज्यादा आप लोग देते, हक क्या दिलाया आपने? कराची का ताजिर सनतकार कहता है मुझे ना बिजली, ना पानी, ना गैस, और टैक्स आप दे रहे हो 60%। गवर्नमेंट अभी सुन रही है, मुमकिन है हो सकता है इमरान खान साहब ने भी टीवी लगाया हुआ हो, तो आप उनसे पूछें भाई कि 65% हमने टैक्स दिया अच्छा है। मैं अब आपको बताऊं, हाँ, इसी बात का यानी क्या कहते रोना था, जिसकी बिना पर ये भुगतान भुगता है उन्होंने कि भाई उनकी हुकूमत चली गई। देखिए, कराची जो है वो हब है इकोनॉमी का, और जब कराची के ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी तो हमारा रोना उनसे बार बार यही था कि जब तक आप सनती इलाकों को फ़ौक़ियत नहीं देंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक नहीं करेंगे। लेकिन एक साहब थे जिनका नाम था इसहाक डार, वो अपने आप को अक़ल कुल समझते थे, वो किसी से सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो सिर्फ एक ही जगह जाते थे जो फेडरेशन, और वहाँ पर उनको क्योंकि 3T तमगा, तारीफ़ें और तस्वीरें, ये 3 चीज़ें उनको वहाँ मिलती थी। हमारे पास भी टी मिलती थी, लेकिन वो तनकीद होती थी, तनकीद से वो घबराते थे, तो हमारे पास पलट के नहीं आते थे। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। आप सारे साथी तिल मिला गए होंगे कि भाई आपने क्या बात की, लेकिन खैर ब्रेक के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। अगर इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो इस वक्त जो आपके अपग्रेडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो क्यों नहीं हुई? लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम शमीम फिरपो साहब के साथ, जो कि साबिक सदर KCCI रहे हैं, और इनसे यही जानना चाह रहे हैं कि अगर कराची के ताजिर सनतकार जो हैं वो 60% से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये इनका दावा होता है। हमेशा मैं देखता हूँ तकरीरों में, कभी कभार इससे भी ज़्यादा बात करते, लेकिन महज तकरीर तक ही वो चीज़ महदूद हो जाती है, क्योंकि आप लोग उसको पूरे तरीके से मनवा नहीं पाते। वेयर इज़ द फेलिंग? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट डेवलप्ड ईदर इन ट्रेडिंग बिजनेस एरियाज, कमर्शियल एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज, सब देखते हैं, और हम तो बार बार इसी बात को कहते थे, तभी बुरा बनते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमें बड़ी होप है। जी जी जी, ये जो इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं, ये इत्तेफाक से इलेक्शन से 3 दिन पहले, 25 को इलेक्शन थे, 22 तारीख को हमारी दावत के ऊपर ये कराची चैम्बर के फंक्शन में हमने जो ख़ास तौर से इनके ऑनर में किया था, और इसी बात पे किया था कि हमें अपनी इकनॉमिक यानी हमें बता दें कि भाई किस तरह आपकी क्या पॉलिसी होगी। इसीलिए आपने किया था क्योंकि राइटिंग ऑन दी वॉल आ गई थी कि इमरान अगला वज़ीर आज़म बन जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन ले। उससे पहले कहाँ कोई पूछता था? नहीं, पहले भी हमने, नहीं, उससे पहले भी बुलाया। जब मैं 1 साल पहले सदर था, उस वक्त भी हमने बुलाया, और हमने खाली इनको ही नहीं बुलाया, औरों को भी बुलाया कि भाई अपने रहवाल में, लेकिन जो आया वो आया, जो नहीं आया वो नहीं आया। हम बार बार बुलाते रहे, यानी अपना नून वालों को भी, नवाज शरीफ साहब को कितनी मरतबा, लेकिन उन्होंने कभी ख़त का जवाब नहीं दिया। सिर्फ शुरू के 4 महीने जब हुए थे उनको संभाले पे 2013 में, तब वो तशरीफ़ लाए थे। उसके हमने वहाँ पर उसमें एक तकरीब रखी थी अपनी अवार्ड की, उसके अंदर वो आए, लेकिन हमने जब अपने ग्रीवेंसेस उनको बताए, उसके बाद से ऐसे गए कि पलट के फिर कभी नहीं आए। बल्कि हमें जब शादी में लाहौर में मिले एक जगह पर, और हमने कहा
کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی پچھلے سوال ہی آپ کے ہضم نہیں ہوئے تو ہم آگے کہاں سے آپ کے پاس آ جائیں ارے گے. بیوی زیادہ لڑے تو خاوند گھر آنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ لوگ جو جب بھی وہ آتے تھے تو آپ شکایتیں اور لڑائیاں کرتے تھے, وہ آپ کی بات کیا سنتے؟ نہیں تو بات کیوں نہ کرتے. ہم نے تو ہمیشہ کراچی کی بات کی, بزنس کی بات کی, پاکستان کی بات کی. آپ ہم بھی نے تعریفوں کے پل باندھتے دوسروں کی طرح, کبھی اور کسی کا کچھ ہوتا نہ ہوتا اپنے تو بڑے کام ہو جاتے. علی ناصر صاحب کوئی تنزیہ ایک بول رہا دکھائیں ہوں. کراچی چیمبر کے کسی ایک آدمی کی بھی کوئی تعریف, تصویر, تمغے کوئی دکھائیں آپ تو میں آپ کا غلام ہو جاؤں گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہی چیز کا تو فقدان تھا, ہم نہیں کرتے تھے. ہاں وہ آتے تھے بار بار سیدھے وہیں جاتے تھے اور وہاں سے پھر واپس چلے جاتے تھے. ہمیں کبھی نہیں سنا انہوں نے. البتہ میں خوشی کی بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب عمران صاحب آئے اس مرتبہ تو ہم نے جب ان سے کچھ بات کرے, انہوں نے کہا مجھے آپ کی ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور واقعی اس شخص نے ایک ایک چیز کو یعنی اس کے اندر ایڈریس کیا. 100 دن کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کاروباری ماحول کو بہتر بنا دیں گی 100 دن میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی سب سے پہلے اکنامک ریوائول اس میں ہو رہا ہے, جیسا کہ انہوں نے کر بھی رہے ہیں کہ اگر اپنے خرچے کم کر رہے تھے کہ گھر سے اپنے شروع کرتا ہے آدمی, اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ اپنے گھر سے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کی ہے. خرچے کم کر رہے ہیں. آج بھی گورنر کی یعنی اوتھ ٹیکنگ ہے شام کو یہاں پر کیسن میں, اور اس کے اندر کہا گیا ہے خاص طور سے کہ صرف چائے اور بسکٹ. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے اخراجات کم کریں گے لوگوں میں بھی, لیکن آپ اگر اس کے بعد دیکھیں نا, آپ اگر کہیں باہر بھی جا رہے ہیں لون لینے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن 80 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں, 13 14 15 لاکھ روپے کا آپ سوٹ پہن کے سادگی کر رہا ہے, اچھی چیز کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اوتھ بھی اٹھایا تو کس طرح سے یعنی آپ کے سامنے آپ کا ون ونڈو کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز بہت ساری چیزیں بہتری آئے گی, ہمیں امید ہے. دیکھیے ہوپ قائم رہنی چاہیے. مایوسی کفر ہے. اللہ رب العالمین خود کے ایشو سالو کرے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اب جو اسد عمر صاحب آئے ہیں ہی نوز ویری ویل کہ بھئی یعنی کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے معاملہ. دیکھیے جب تک آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے کچھ نہیں ہوگا. آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا آپ نے فیڈرل کی بات کی, بات یہ آپ کے یوٹیلیٹی کے ایشوز جو ہیں اس میں سے 2 جو ہیں وہ فیڈرل کے پاس چلے گئے, گیس اور بجلی. ایک تو جزوی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, نرخ طے کرنا. خود انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے. خود وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت سے زیادہ ٹیکسز اس کے اوپر ہیں. یہ بجلی اور گیس کہیں آپ ایسے ہی تو نہیں لگا دیتے ساتھ بجلی اور گیس. بجلی تو آ رہی ہے, یہ لوگ بولتے رہے ہیں بجلی تو آتی رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. پچھلے وزیر کا فاضل وزیر کہا کرتے تھے اتنا ہی بس شارٹ فال ہے تھوڑا سا بس, اور باقی بجلی آ رہی ہے وافر مقدار میں. علی ناصر صاحب دیکھیے باتیں کہنے کی اور ہوتی ہیں اور کرنے کی اور ہوتی ہیں. جب تک آپ کے کہے میں اور کیے میں فرق ہوگا کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کبھی بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ جب ایک کریں گے کہ جو کہیں گے وہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہتری آنی شروع ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا اگر انہوں نے 20% بھی یعنی کیا کہتے ہیں کر دیا ان 100 دنوں میں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ایک دردمند دل رکھنے والا بندہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ آ گیا ہے. اور دیکھیں ابھی سوشل میڈیا پر بھی آواز بلند کی ہے, کچھ لوگوں نے بولا ہے کہ یہ بجلی کا بل اٹھاتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ٹیکس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. الزام قوم پہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے, آپ ہمیں بجلی کے بل پہ بھی ٹیکس لگا کے لے رہے ہو ہم سے اتنے سارے پیسے. اسی بات کا دکھ ہے کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیے ایک ماچس بھی اگر آپ خریدتے ہیں نا, جو غریب سے غریب آدمی خریدتا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے. کیونکہ بابو ہمیں بتاتے ہیں نا, بابو ہمیں کہتے ہیں ٹیکس چور ہو. وہ خود نہیں دیتے نا, اس لیے وہ خود چور ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس تو ایک غریب آدمی بھی دے رہا ہے یہاں پر. کون ایسا ہے جو ٹیکس سے مبرہ ہے؟ کوئی بھی ٹیکس سے مبرہ نہیں ہے. وہ انکم ٹیکس نہیں دیتا لیکن تمام ٹیکس تو دیتا ہے وہ اس کے اندر. وہ کون سے اس کو اگر کیلکولیٹ کیے جائیں بالکل کیے تو پھر تو ایگریگیٹ نکلے گا نا سر. بالکل بالکل آپ کس مد میں لیتے ہیں یہ تو ایک مختلف بحث ہے. بات کی بات ہے, بات یہ کہ شہری ٹیکس دے رہا ہے. کسی ایک غریب سے غریب آدمی بھی جو اگر ماچس بھی خریدتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر, کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اولڈ سٹی ایریا کے اندر بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے پراپرٹی کے مینجمنٹ کا. پراپرٹی کیسے مینیج کی جائے. آج بھی بہت جگہ پگڑی سسٹم ہے, بہت جگہ دکانداروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ادھر اس جگہ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملکیت ہماری کب ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسری جانب جو ہے جو مالکان ہیں ان کے بھی اپنی جگہ پرابلم. میں وہ بات کروں سر گراس روٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں وہ جی ڈی پی ٹی ڈی پی ایس ٹی پی والی باتیں نہیں کر رہا. نہیں یہ بالکل ایگریڈ. اس ایشو کا ریزولوشن نکالنا ہے. اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جس کا ریزولوشن نکالنا, کیسے نکالیں گے؟
देखिए बात यह है, इसके अंदर हमारा मुतालबा यही था इसमें कि भाई आप सबसे पहले ये जो डीसी रेट आपने मुकर्रर किए हुए ना, इसको दुरुस्त करें, हकीकत पसंद ना करें। ये तरीका गलत है कि भाई यानी क्या कहते हैं उसके रेट को, इसकी वैल्यू कुछ और है मार्केट की, और आप उसके ऊपर डीसी रेट के ऊपर, तो इसके अंदर सबसे बड़ा ब्लैक का पैसा आप कंप्यूटराइज भी करें ना उसको। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, करना मगर अब इनको वक्त देना पड़ेगा थोड़ा सा, सारी चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। इनके इल्म में है एक एक चीज़, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ ये सारी चीज़ें, और हमने इसके ऊपर बाकायदा इनसे तबादला ख्याल किया है। ये सुनने वाले लोग हैं, कम से कम सुनते तो हैं। देखें, जो भी फॉरेनर आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, हमें कहेगा अपने बिजनेस हब अपने मैनहट्टन में मैं लेकर चलूँ, तो उसे एम.ए. जिना रोड लेंगे, हम उसे बंदर रोड लेकर जाएंगे, हम उसे चुंदरी गोर रोड दिखाएंगे। अगर वहाँ पर ये मैटर्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम शमीम फिरपो साहब के साथ, जो कि साबिक सदर KCCI रहे हैं। मतलब बहुत मेजर एरियाज है। मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप यहाँ पहले ताजरों के नुमाइंदा रहे भी हैं, अभी भी ताजर सियासत में मुतारिक हैं। लोग इस बात में हैं कि भाई कहाँ से शुरू करें, जिस बिगाड़ में 70 साल लगे हैं, 70 साल का बिगड़ा हुआ मामलात हैं, कोई एक नहीं है, हर सेक्टर में बिगाड़ है। अब उसको सुधारने में 70 दिन तो कम से कम लगेंगे कि भाई कुछ तो बेहतरी आए करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, उम्मीद यानी दुनिया में कायम है। और होप अच्छी चीज़ है, लेकिन रियलिटी भी अपनी जगह पर अच्छा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा। शेख रशीद साहब को मैंने देखा आजकल बड़े वो हीरो बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जनाब रेलवे को सॉर्ट आउट करूंगा। तो सर थोड़ा कराची पर भी गौर कीजिएगा। यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन के पास इतने बड़े बड़े मकान हैं जितने वजीरों के पास भी बड़े मकान नहीं होंगे, मेरा ऐसा ख्याल है। तो यहाँ पर आएँ, जहाँ आप दूसरी जगह कह रहे हैं हम कमर्शलाइजेशन करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पर भी कमर्शलाइजेशन करें। और एंड ट्रेड हब के अंदर अगर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रेलवे की होंगी जिनको कमर्शियली डेवलप किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो उनको कमर्शियली डेवलप करें आप, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए और होगा। और बल्कि वहां पर बाकायदा आप पूरी मार्केटें, जो कह रहे हैं ना कि आप लोग ओल्ड सिटी एरिया की कमोडिटी मार्केट को शिफ्ट करेंगे। सर मेरा तो ईमान है ये कि अगर ऊपर आदमी सही हो तो नीचे वाले, मिसाल के तौर पर मैं अगर सही होऊंगा तो मेरा पियोन जो होगा वो सही होगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो पियोन भी मेरा गलती करेगा, और उसे पता है कि भाई साहब खुद गलत है तो मुझसे क्या कहना। देखें सर, खोड़ी गार्डन इस वक्त कंजेस्टेड हो गया, मैं वैसे बात कर, बिल्कुल है। अब इनको कहीं तो शिफ्ट, अब ये अगर आप इनको बोलेंगे शहर से बाहर चले जाओ, तेसर टाउन चले जाओ, तो नहीं जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये अभी जो फाजिल वुज़रा हैं, इनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर वफाकी हुकूमत की कोई ज़मीनें अगर ओल्ड सिटी एरिया के नज़दीक हैं तो वहाँ पे मार्केटों को मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ आप नहीं बैठेंगे, अक्ल कुल कोई नहीं होता, कोई अपनी अकल से सारे काम नहीं कर सकता। जब तक स्टेक होल्डर्स को आप लेके नहीं बैठेंगे और उनके मसाइल नहीं सुनेंगे, और जब आपकी समझ में आए कि वो तजवीज़ सही दे रहे हैं बिल्कुल, तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। सर लोग बात करते हैं, लेकिन सच में आपको बताऊं, हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं उर्दू बाजार क्या है, ये जाकर समझाना। आप जरा देखें कि भाई क्या हाल हुआ है वहाँ पर, अकबर रोड क्या है, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आप पता होगा बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केटों में से, मैं ये तो नहीं कहता एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, लेकिन खित्ते में बड़ी मार्केट बिल्कुल है, बिल्कुल है, नो डाउट। ये बड़ी बड़ी मार्केटों के नाम ले जी रहा हाँ, जी हाँ। लाइट हाउस कहने को जो भी आप कह लें, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जैसे प्री ओन्ड क्लोथ्स होते हैं, उनकी मार्केट है बहुत बड़ी, अरबों रुपए का बिजनेस होता है, अरबों रुपए का बिजनेस होता है। और मैं फिर वही बात, उसकी सैनिटेशन, बिल्कुल, क्लीनलीनेस, अपग्रेडेशन, ये जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं आप? तो हर चीज को देखना होगा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ अर्ज कि भाई यानी जो लोग हैं जिनसे हमारे राब्ते हैं इस वक्त, वो सब इस बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एग्री हैं कि ये सारे मामले सही करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम देना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। सजेशन मैं कहता हूँ 100 दिन टाइम दें, क्योंकि तनकीद जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी आए आप आती फौरन सबसे अभी पहले तो उनका प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो इलेक्शन का सजेशन प्रोसेस। जरूर दें, अभी तो दिल में ना रखें बात, जो गुबार दिल में सब निकाल दें। पहले तो आप कहते थे हम जिहाद कर रहे हैं हम अकेले, अभी तो देखें ना सर, मौका मिला है तो जरा। नहीं बिल्कुल उनको इल्म है इस चीज़ का। और मैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि आए थे तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें कहा कि हमें एक एक चीज़ का इल्म है और हम आपके साथ बैठेंगे और दोबारा इस चीज़ को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी सैनिटरी मार्केट जो है शहर के बीच में है सर। जी जी,
कौन सी सैनिटरी मार्केट बीच में, सारी मेन मार्केटें जो बीच में ही है, बिल्कुल एकदम भोरा पीर बिल्कुल सिटी के। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये बिजनेसेस ऐसी हैं जो मल्टी बिलियन रुपीस का बिजनेस करते हैं, बिल्कुल, मल्टी बिल्कुल बिलियन है। डॉलर नहीं मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल है। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं होती लामोहल्ला में। ऐसा हर आदमी जानता है ये बात कि भाई पार्किंग की बड़ी दुश्वारी है यहाँ पर। सदर में तो और आपने जिस तरह स्ट्रीट से भी बंद माफिया- कर दी, गली भी बंद कर दी, और बोला खास तौर से जिस तरह माफिया उसके ऊपर काबिज है कि भाई जगह जगह यानी डबल डबल टिबल टिबल पार्किंग करा के उनसे पैसे ले लेते हैं, तो ये भी यानी क्या कहते हैं गलत है। ये तमाम माल चीजों को बरदार एड्रेस होना गाड़ियां वहां चाहिए। नहीं, छोटी बात कर रहा हूं, छोटी जिन्हें हम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स कहते हैं, वो वहां तक जा नहीं सकती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज भी मैं अगर गोरे को लेकर आऊं ओल्ड सिटी एरिया के अंदर, ऊंट जा रहा होगा, वो कहेगा ओ व्हाट ए वंडरफुल साइट, ये तो जू है। जी हाँ, जी हाँ। सर प्लीज इसके मुतालिक आप आवाज उठाएं। नहीं बिल्कुल, आवाज़ तो हर सेक्टर में हम उठा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे तब्दीली आएगी। थोड़ा सा हमें वक्त देना चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे आज इस वजह से इन जगहों का जिक्र किया, जैसे न्यू चाली, खली मार्केट, क्योंकि लोग इन चीज़ों से हमारे यहाँ वाकिफ नहीं है। लोग हमारे यहाँ जीडीपी की बहस में डाल देते हैं, इंटरेस्ट रेट की बहस में डाल देते हैं। अरे भाई, जहाँ कारोबार हो रहा है उन लोगों को भी तो देखो। सही बात है, उनसे मिलो, उनसे yes. पूछो कि कैसे यानी क्या कहते हैं आप इस मामलात को ठीक किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने सिर्फ बैठ के वहां अंदाजे लगाए, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है वहां। देखिए, हर मार्केट की एक एसोसिएशन है और उसके ऊपर फिर चैम्बर है। आप जब तक कराची चैम्बर से, यानी पायनियर चैम्बर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। आपके ऊपर फेडरेशन भी तो है। आप नहीं, फेडरेशन तो सारे आप चैम्बर पायनियर चैम्बर हैं, ठीक है, आप फेडरेशन भी। मेरी यार सुन लेना, मैं तो कह रहा हूँ अपना रोल अदा करें ना। आप उनको मान ही नहीं रहे हो, आप उनकी बात ही नहीं मान रहे हो, आप उनसे बात ही नहीं करना हम चाहते। तो कहते हैं कि वो हमारी एपेक्स बॉडी है, लेकिन जो गलतियां हैं उसको सुधार लें, ठीक कर लें, और पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बोलें। ये तस्वीरें खिंचवाना, तारीफें करना, तमगे लेना, ये छोड़ दें। ये सब सानवी चीज़ें, ये सब यहीं रह जाएंगी। बात करें, अपने मसाइल का हल करें, उनसे मिलें, उनको बताएं कि भाई क्या मसाइल हैं। ये तारीफें करना छोड़ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अहमद फिरपोश साहब, आज शो के अंदर हम शामिल हुआ। मैंने कोशिश यही की कि आज जो है मैं थोड़े ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को आपके सामने हाईलाइट करूं, लेकिन आज क्योंकि वक्त कम था हमारे पास, तो कोशिश यही की कि आपको हम मेन जो सिटी एरिया के, जो ओल्ड सिटी एरिया का, जिन्हें आप कह सकते हैं कि कारोबारी इलाका, उसके मुतालिक मैंने आपसे बात की। यकीन करें, एक एक में आप जाएं, अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, अरबों रुपए का। और चंद मार्केटें ऐसी हैं जिनके अंदर एक दिन के अंदर अरबों रुपए जो हैं दे चेंज हैंड्स, उसका ट्रेड हो रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो इतनी हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। इसके ऊपर हमें फोकस करना है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लानी है। और आज कराची शहर के बारे में बात की, कल यकीन करें लाहौर के बारे में भी बात करेंगे, इस्लामाबाद के बारे में भी बात करेंगे, और दीगर पंजाब के शहर, बलूचिस्तान मेरे प्यारे सूबे के शहर, सिंध के और अंदरून सिंध के बहुत सारे शहर, उनके मुतालिक बात करेंगे। और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।